بندہ نہیں. آج تا شان مصطفیٰ دکھائی وجنی ہے, آج تا مقام مصطفیٰ دکھائی وجنے. ایسی آج حضور دے نا دا صدقہ انہاں کو معاف کرے دے پہ جنت حقدار. اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. وہ بندہ ہے نا اکسی میں کو پڑھنا نہیں آتا, میں کو عربی نہیں آتی, میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں تو استاد کو نہیں کیا, میں تو مدرسے نہیں کیا, مجھے لکھنا نہیں آتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. جب اللہ فرما دے گا اقرا, چاہے وہ ہندی ہے وہ بھی عربی پڑھنا شروع کرے گا, چاہے وہ چینی ہے, چاہے وہ جاپانی ہے, چاہے وہ افریقن ہے. جو رب دنیا دار کو کہے اقرا, وہ دنیا دار پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی رب جب کہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے یار کو کیا مصطفیٰ کو پڑھنا نہیں آتا؟ یاد رکھو اساں جو تقریر کریں دیں, گھنٹہ سا تقریر کروں, بندہ باہر جو نکلے پوچھے وہاں کہ سنا مولوی کیا, وہاں کہ میں کو پتہ کیا نہیں, وہاں تو ہاں میں کہنا ہوتا, وہاں کہ حامی تصحیح, وہاں کہ وال کیوں یاد رہی تھی نہیں, کیونکہ نہ دل خالی نہ دماغ خالی. دماغ ٹینشن دا مرکز, کہیں کو بیوی دی فکر, کہیں کو مال دی فکر, کہیں کو اولاد دی فکر, کہیں کو جناب روزگار دی فکر, کہیں کو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محفل دی قبولیت واسطے بند کرو, اندینا سادہ چلو, محفل دی قبولیت واسطے, اپنے گناہوں دی بخشش واسطے, مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے, بیمارہ دی صحت یابی واسطے, اپنے اپنے گھران دے اندر خیر و برکت نزول واسطے, ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند زہرات پاپی دی اچھی تی سچی درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ, وعلا آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول. دعائے اللہ تبارک و تعالی اجتی بابرکت محفل اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے. عزیزم محمد رمضان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ صاحبہ دی بخشش فرماوے, انہوں دی والدہ صاحبہ دی درجات بلند فرماوے. حضرت علامہ مولانا قبلہ استاذ العلماء مفتی غلام مصطفیٰ قادری دامت برکات اللہ علیہ اور آپ دنال باقی مقتدر شخصیات, سادات کرام, علماء کرام, اللہ سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرماوے. محسوس نہ کرا ہے اور یہ بھی نہ سمجھائے کہ شاید اساں لیٹ آئے ہیں. یہ پروگرام انہوں دی ایویں ترتیب آئی نہ کسی آخر جو خطاب ہو سی واسطے سا کافی دیر دے راہ وجہ دے سا آگے ہیں. جنہیں بہرحال بھائی رمضان صاحب انہوں دی محبت انہوں دی اپنی ترتیب آئی, لیکن ایک تجربہ یہ بھی تھے ماشاءاللہ 12 بجے تو بعد لوگاں دی 12 بجے نہیں تھے. جیمیں بابا بسم اللہ اللہ تو گزر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اساں خدائی دے لے تھوڑے نہ بندے ہی بھجدے ہوئے میں کہوں کیا تھی کہ جلسہ موک گئے, کیا تھی کہ انہاں کے بس 12 بج گئی. میں کہ چلو یہ تجربہ تھی کہ بہرحال اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. میں میلاد پاک دے حوالے نال ایک حدیث پاک پڑھنی ہے, وہ تھوڑا جہاں کھلار کے دے وقت کلوز تھی, یعنی بس یہ کچھ لمبی چوڑے خطاب نہیں کرنا.
बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह थोड़े मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे बारे सवाल कीता वेंदे कि हुजूर दे सहाबा मिलाद कढ़ा नहीं मनाया तुसा क्यों मनाते ये ना पर हूँ सहाबी दा ना तो को पकवाने बस जनाब अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्लल्लाहु एक सहाबी बे जय मिलाद मनाए वो तो कुछ याद करवाने अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्लल्लाहु बस बाकी कोई इल्मी जवाहिर इत्ते दिखावन दिया ये तो भाई रमजान साहब दी किबला मुफ्ती गुलाम मुस्तफा साहब दी मोहब्बत इन दोबारा सा कुछ छड्डे वरना सा कुछ जाए एक दफा सुने दूजी दफा कन्ना को हाथ लाए मौके तौबा दे जाए एक ना को सने बिस्मिल्लाह जी में सैयद जी में हुजूर दे एक सहाबी हैं उन्होंने नाम है हजरत जुबैर बिन मुताम सुभान अल्लाह क्या नाम है जुबैर नहीं जीम नाली में जुबैर बिन मुताम क्या जुबैर बिन मुताम जुबैर बिन मुताम दा बेटा है वे मोहम्मद बिन जुबैर बिस्मिल्लाह सहाबी ने अपने बेटे दा नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत है हुजूर दे नाम ते रखे सुभान अल्लाह क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं अगर कहीं बंदे दी औलाद ना होवे और वो बंदा मन्नत मन्ने कि अल्लाह मेरे को बेटा देवे नाम मोहम्मद रखे सा फरमाया मन्नत तू मन करम अल्लाह करे सुभान अल्लाह जी में और हदीस पाके जान दे कि जिस घर विच मोहम्मद या अहमद नाम दा फर्द मौजूद होवे ते जनाब जिहड़े 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम थोड़े मेरे पाक नबी दे रोजा पाक दे हाजिर होंदे जिस फिर उन्हां दी हाजिरी मुकदी ते अल्लाह तबारक व तआला उन्हां को फरमांदे कि वापस इवें नहीं आवना मौला वाल किवें होने फरमाया जमीन ते फैल वजो जिस जिस घर विच मोहम्मद या अहमद नाम दा फर्द मौजूद होवे ऊ घर दा तवाफ भी कीती और नाल रहमत दी बरसात भी चलो माशाअल्लाह ढेर दे बंदे जागदे बैठे और भाई हदीस पाक है शिफा शरीफ दी हुजूर ने फरमाया कयामत अल्लाह फरिश्ता आवाज देसी या मोहम्मद आहो जिस जिस बंदे दा नाम मोहम्मद हो सी ओ भी हुना ही टुर पोसी वाल फरिश्ता आवाज देसी या अहमद आहो जिस जिस बंदे दा नाम अहमद हो सी ओ बंदा भी हुना ही टुर पोसी ओ फरिश्ते दे कोल हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां दी तादाद लोग इज्तिमा इकट्ठा थी वेसी फरिश्ता पुछी कोए तुसा कौन हो किवें खड़े बैठे वक्त ऐसा कुछ छड्या नहीं सारा नाम भी मोहम्मद है सारा नाम भी अहमद है बख्शी फरिश्ता मैं तो ताकू नहीं छड्या और जिवें मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे मैं मोहम्मद ठग मोहम्मद मैं मोहम्मद चोर जिस दा दुनिया कलमा पढ़दी ओ मोहम्मद सामीन मोहतरम जरा गौर फरमाइशो तवज्जो फरमाइशो ओ फरिश्ता आवाज देसी कि जनाब तुसा वापस मंजो मैं ताकू तो नहीं छड्या मैं तो अल्लाह दे नबी को छड्डे मैं तो रसूलां दे इमाम को छड्डे मैं तो रसूलां दे सुल्तान को छड्डे चलो वापस वञो तुसा आगे वे दसे मोहम्मद है असबिया में ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं आज तक गल ही हुजूर दी आज तो सिर्फ गल हुजूर दी बाकी किसी दी गल कोई नहीं ओ फरिश्ता जिले उन्हां को बंदे को वापस वले सी उन्हां बंदे दे मुंह इवें ले वैसे जिवें ਤੁਹਾਡੇ लथे बैठे ओ इवें परेशान थी वैसे जिवें तुसा परेशान थी बैठे वे कि आज साडे नाल पढ़िया क्या है मामला क्या है मुआजरा क्या है अल्लाह फरमाए सी मलाइका जी मौला क्या मामला है क्या माजरा है क्या मसला है मौला ये लोग आए खड़े ये आदन सारा नाम भी मोहम्मद है ये आदन सारा नाम भी अहमद है जबकि मैं तो तेरे महबूब को छड्डे मैं तो तेरे मतलूब को छड्डे मैं तो ज़हरा दे बाबा को छड्डे मैं तो हुसैन दे नाना को छड्डे इन्हां को वापस वले ना पिया अल्लाह फरमाए सी ना ना आज इन्हां को वापस तो वलावड़ा नहीं आज तो शान मुस्तफा दिखाई वजनी है आज तो मकाम मुस्तफा दिखाए वजने आज तो ताल्लुक मुस्तफा दिखाए वजने आज तो इज्जत मुस्तफा दिखाई वजनी है क्या ना है इन्हां दा ना है मोहम्मद क्या ना है इन्हां दा ना है अहमद अल्लाह फरमाए सी वापस किसी नूं ना भेजो बल्कि खोलो जन्नत के दरवाजे आज इन्हां दा कोई हिसाब नहीं कोई जिंदगी दा मामला नहीं आज कुछ नहीं देखा वैसी आज हुजूर दे नाम दा सदका इन्हां को माफ करे दे पे जन्नत दा हकदार सुभान अल्लाह वाह 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 तवज्जो है ये कहना कयामत अल्लाह हुजूर दे नाम दी बरकत दी वजह तो हुजूर दे नाम नामी इसमें ग्रामी दी ताजीम ते इज्जत दी वजह तो अल्लाह हुजूर दा प्रोटोकॉल लिखे सी अल्लाह हुजूर दा शान लिखे सी अल्लाह हुजूर दा मकाम लिखे सी कायनात दे लोग जो चमा हुसैन पता ता लगे अल्लाह अपने यार नाल मोहब्बत कितनी करे दे अल्लाह अपने यार नाल प्यार कितना करे दे यार दे नाम दा सदका गुनाहगारा को बख्शेदा पे जन्नत दा हकदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आंधी तो आधे जो लोग जुबैर बिन मुताम दा बेटा है मोहम्मद बिन जुबैर
جناب محمد بن جبیر اپنے والد صحابی رسول کو سوال پہ کرنا کیوں نہ کرے. حضور دے تربیت یافتہ جو ہے صحابہ کو پڑھاون والا مصطفیٰ ہے, صحابہ کو سمجھاون والا مصطفیٰ ہے. یاد رکھو جیڑا نامراد بدبخت صحابہ کرام دے بارے انگلی اٹھے دے ادا مطلب اگو حضور دی تربیت دے یقین نہیں, اگو حضور دی ذات دے یقین نہیں, اگو حضور دے کردار دے یقین نہیں. یاد رکھو شاگرد نالائق ہوئے اودے وچ استاد دا عمل دخل ہوندے, اودے وچ استاد دی جناب اللہ کارکردگی دا سوال اٹھ دے. اندازہ کر جیڑا مفتی غلام مصطفیٰ دا شاگرد ہے او تا کامیاب ہے تے جیڑا مصطفیٰ دا شاگرد ہے. اللہ اللہ کیا بات کیا بات. ایک جملہ میں بھی اب پڑھتا ہوں. اگلی دیوار مفتی طارق مسعود نے بکواس کی تھی دوسرا نٹھا ہو سی کہ وہ دیکھ کہ جناب حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا, حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. اب ذرا آپ غور سے سنیے گا, جملہ میرا ضائع نہیں کرنا, پوری تقریر یاد رکھو تھے, جملہ یاد رکھا ہے. دیکھو ساڈے منڈے دے بیٹھے فرشتے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ساڑیاں کتاباں نوٹ پہ تھی, باویں کوئی بندہ تدہائیت کرے, باویں بندہ پوشیدہ کرے, باویں بندہ اعلانیہ کرے, زندگی جی میں کوئی گزرے دا پہ, باویں کوئی پاکستانی ہے, باویں کوئی جاپانی ہے, باویں کوئی افریقن ہے, باویں کوئی امریکن ہے, باویں ان دی زبان جو ہے, ہر بندے دی کتاب لکھی دی پئی ہے, ہر بندے دی کتاب تحریر پہ تھی دی ہے, ہر بندہ اپنی کتاب آپ ہی لکھوے دے. کوئی سفید لکھواوے اون دی مرضی, کوئی کالی لکھواوے اون دی مرضی, کوئی جناب جی میں چاہے اپنی کتاب لکھواوے, کتاباں لکھیں دیا پہ. لیکن فرشتے لکھ دے عربی زبان پہ. قیامت النہار جگہ بندہ اللہ تبارک و تعالی دے حضور پیشتی سی اپنی کتاب چاہیے بتا سی, اللہ فرمائے سی کھول اپنی کتاب اقرا. میں کو پتہ ہوں تو تھک کے بیٹھے ہوئے, میں بندے ملتان ہوں سبحان اللہ واسطے نال کی سبحان اللہ. یہ جی میں بے چلے گئے تُساں چلے ونجو مفتی غلام مصطفیٰ رمضان آپ میرے ہاتھ چڑھنا مہینہ کو سبحان اللہ. ہن تُساں جو نیوے آدھے تو اڈے فرشتے کو لو کھواواں زور نہ لاکھو سبحان اللہ. اتنی کہ کہیں نہیں 5 گھنٹے تو تُساں ایتھے ہی بیٹھے بھوکے شو دے جناب اللہ عقیدے 5-6 جانے تو اجتماعی دعوت ہے تُساں آئے بیٹھے ہوئے. خیر ہے اللہ معافی رہے سبحان اللہ زور دیا کو کچھ نہیں. ہن او بندہ بھاوے ہے چینی, بھاوے ہے جاپانی, بھاوے ہے افریقن, بھاوے امریکن, جے کو عربی دی اللہ بے دا نہیں پتا, بے تے دا نہیں پتا, او کو بے تے دے نقطے دا نہیں پتا, لیکن اللہ فرمیسی اقرا. سبحان اللہ. اللہ فرمیسی تھوڑی آواز دے چاہیے بچے سبحان اللہ. اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. وہ بندہ ہے نا اکسی میں کو پڑھنا نہیں آتا, میں کو عربی نہیں آتی, میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں تو استاد کو نہیں کیا, میں تو مدرسے نے کیا, مجھے لکھنا نہیں آتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. جب اللہ فرما دے گا اقرا, چاہے وہ ہندی ہے وہ بھی عربی پڑھنا شروع کرے گا, چاہے وہ چینی ہے, چاہے وہ جاپانی ہے, چاہے وہ افریقن ہے. جو رب دنیا دار کو کہے اقرا وہ دنیا دار پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہی رب جب کہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے یار کو کیا مصطفیٰ کو پڑھنا نہیں آتا. سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ دی آواز کہہ رہی ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پتا لوگوں نے حضور دے صحابہ کون ہے, حضور دے صحابہ دی شان کیا ہے, حضور دے صحابہ دا مقام. بولو دے زور نال بولو ذرا سبحان اللہ. حضور دے صحابہ عزت والے. اور یاد رکھو اساں جو تقریر کریں دے گھنٹہ اساں تقریر کروں, بندہ باہروں جو نکلے پوچھے وہ کہ سنا مولوی کیا, وہ کہ میں کو پتہ کہنی کہ تو ہاں میں کہنا ہوتا, وہ کہ حامی تصحیح, وہ کہ وال کیوں یاد رہی تھی نہیں, کیونکہ نہ دل خالی نہ دماغ خالی. دماغ ٹینشن دا مرکز, کہیں کو بیوی دی فکر, کہیں کو مال دی فکر, کہیں کو اولاد دی فکر, کہیں کو جناب روزگار دی فکر, کہیں کو کوئی فکر, کہیں کو کوئی فکر. پوری ذمہ واری نال عرض بھی کرنا اللہ دی قسم حضور خطاب فرماوے نا صحابہ سامنے سماعت کرے نا. حضور نے پوری زندگی ایک لفظ بھی دوبارہ دہرایا نہیں. حضور خطاب کریں دے وجنا صحابہ سن دے وجنا بارو جو کوئی نکلیا مجال لفظہ کا پیچھا ہو گیا. جڑے حضور دی پوری تقریر کو بیائی دی حضور دے لفظ میں یاد کرنا, او صحابہ جڑے حضور دے فرمان کو اپنے دل و دماغ نقش کرنا. او صحابہ میں کہ صحابہ کیا وجہ تو کو بھولتا نہیں, پر میں بھولے دیتا
अबू असा तेरे सहाबा दे दिल च रिठे या खुदा नजर आई या मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर ला के बोलो, हाथ जाके नारा हैदरी हैदरी। ए हुजूर दा दीन साडे तक पहुंचे हुजूर दे सहाबा दी बरकत ना, जिन्हां दा दिमाग इना तेज हा कि जनाब हुजूर खिताब फरमावे ना बगैर तहरीर कीते। सुनते बैठे बगैर तहरीर कीते एक एक गल हुजूर दी जिन्हां अपने दिल और दिमाग च मिलाई हो सहाबा, जिन्हां हुजूर दी इज्जत दे बाहर निता हो सहाबा, जिन्हां हुजूर नाल मोहब्बत दी इंतहा दिखाई हो। बोलो बचा ये को वुजू करन दा नहीं आंदा ना मुरादा 6 महीने क्या 6 साल तो पलीत है ते जन जब्बे ते हुडी हार तो पलीत है। पलीता तू हुजूर दे सहाबा दे बारे बक करदा है, हया नु हाथ मार। हुजूर दे सहाबा इज्जत वाले, असा सहाबा को मने दे ते हुजूर दी वजह तू हुजूर दी आल को मने ने ते हुजूर दी वजह। सुभान अल्लाह। बेशक समझ आती पई है कह रहा और जरा सुना है। असा ता तबलीग के दीन वास्ते वेंदे है ना, साकू तो लोग अस आए हैं लोग माशाल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार की साकू हार पवाए, लेकिन तुहाडे मेरे पाक नबी तबलीग के दीन वास्ते वजना लोग पत्थर मारना, हुजूर को परेशान करना, हुजूर को मखमूम करना, हुजूर को दुखा करना। जुबैर बिन मुतम, ठीक है ना, इस सहाबी इदे प्यो दा नाम है मुतम बिन अदी। क्या नाम है? मुतम बिन अदी। किबला ये इलाके दा जिम्मेदार है, रईस है, मालदार। ए जिवें तुहाडे इलाके दे कोहावड़ बहु मालदार, इवें ए अपने इलाके दा जिम्मेदार है। तुहाडे मेरे पाक नबी सी तबलीग के दीन वास्ते तशरीफ गिन गए, सरकार को लोग सताया परेशान कीता। इदे रकबे पहाड़ दी ढलवान आई, दोपहर दा वक्त आई, शदीद गर्मी आई। हुजूर ओ ढलवान दे तले आके बह गए। हुजूर फरमाया मौसम ठरसी जरा आराम कर गिना, क्योंकि हुजूर तन्हा कल है तबलीग के दीन वास्ते तशरीफ गिन वेंदे। सरकार एक एक बंदे को तबलीग करेंदे, एक एक बंदे को तौहीद दी दावत देंदे। ए दीन इवें तेरे तक नहीं पहुंचा मतलब तू आके हुजूर सुते रहंदे उस आराम करेंदे उस दीन साडे तक पहुंच के नहीं। इस दीन वास्ते हुजूर पैदल सफर कीते, हुजूर भुखा बर्दाश्त कीते, हुजूर ने त्रे बर्दाश्त कीती है, हुजूर ने अपने पेट दे पत्थर बदे, हुजूर अपने पैदल सफर कीते। मेरे पाक नबी दी नालैनी त्रुट वेंदी हा, सरकार दी नालैन मुबारक खिस वेंदी हा। बाज़ औक़ात पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदल सफर भी करना पौंदा हा बगैर नालैन दे बगैर जोड़ियां दे। लेकिन सरकार कढ़ाम ये ना क्या मौला मैं थक पिया, मेरे को ये लोग सीधे नहीं थींदे, मैं इन्हें को हिदायत नहीं दे सकता, मैं इन्हें को सीधे रास्ते दे। हुजूर ने कढ़ाम ये हार ही नहीं बनी। जरा गौर करे सो किबला मुफ्ती साहब हुजूर उठाई पहाड़ दे तले बैठे, अचानक जरा 5-7 गुंडे लोम्ब लूसी चूबर लिफंटर ए जिवें बाहरों शोर मचाई खड़े। ए लुम्बा दी तारीख पुरानी है जो कहनी थोड़ी ए लोम्ब जेड़े ना बाबा बहु पुराने हैं। हुजूर बैठे साडे सामने क्या शोर करे सर, जिन्ना हुजूर को नहीं बख्शिया, जिन्ना हुजूर दे सामने बेअदबी की है उन्हां दे सामने मौलवी गुलाम मुस्तफा या मौलवी शबीर शाह क्या है साडी तो जुर्रत ही नहीं बाबा। ओ 5-7 लोम्ब आके हुजूर दे सामने खड़े थी, आगे लगे सरकार को ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तू सारे हाथे लगे सिख दे वजह से आज तू कुदरती है तन्हा कल्हा, ना तेरे नाल अली है ना सिद्दीक ना फरूक ना उस्मान, आज तेरे नाल कोई नहीं, आज तक तू सारे हाथ कोई नहीं बचा सकता। दो गाल है, पहली गाल है कि आप मैं नबी नहीं, दावा नबूवत छोड़ दे, दावा रिसालत छोड़ दे, असद को बख्श छुड़े असद को कुछ ना सु। हुजूर ने मुस्कुरा के जवाब दिता, फरमाया मेरे अलाया क्या थी सी, जमीन दा जर्रा जर्रा जान दे मैं नबी हां, आसमान दा तारा तारा जान दे मैं नबी हां, पानी दा कतरा कतरा जान दे मैं नबी। मर्जी है तुम्हारी, मर्जी है, कुछ मैं नहीं कर सकता यार। पानी दा कतरा कतरा जान दे मैं नबी हां। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं फकत मक्के वाले दा नबी हां, मैं फकत मदीने वाले दा नबी हां। फरमाया नहीं नहीं मैं मक्के वाले दा नबी नहीं, मैं फकत मदीने वाले दा नबी नहीं, मैं फकत अरब दा नबी नहीं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। हुजूर ने फरमाया जमीन दे सर्रे सर्रे उत्ते मेरी हुकूमत, आसमान दे तारे तारे दे मेरी हुकूमत, ए पत्थर भी मेरा कलमा पढ़ दे, ए शजरो हजर भी मेरा कलमा पढ़ दे, ए नबातात हैवानात भी मेरा कलमा पढ़ दे, ए शम्स व कमर ए भी मेरा कलमा पढ़ दे। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा। कान खोल के सुनो, जिथे दा खुदा दी
خدائی ہے اتنے تک میں مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری گونگا بندہ نہ بولے جے دے منہ زبان سلامت ہے وہ بولے حضور نال کونین دا ذرہ ذرہ محبت کرے دہا مولا کائنات مولا متقیان امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب تاجدار حلتا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرمائے میں جو حضور دے بچھو دا پیا ہوں اچانک آواز آئی کوئی پڑھتا پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں سجدے ڈٹھے میں کھبے ڈٹھے میں اگا ڈٹھے میں بھی معلوم تھی جڑا صلاۃ والسلام پڑھے وہ کو علی خود دے سبحان اللہ کیا بات کیا بات مولا علی خود دے تھے مولا علی یہ نم ڈٹھے پر درود و سلام پڑھ والا نظر نہیں آیا حضور جی میں اگا دے تھے انہیں پیچھا دے تھے حضور نے روک کے فرمایا علی کیا کو گلے دعوت دے کملی والیا کون ہے جڑا درود و سلام پہ پڑھ دے حضور فرمایا انہوں نہ دیکھ تلے دیکھ جنہ ذرہ دے میں قدم پہ رکھے نا وہ ذرے میں مصطفیٰ المحبت اظہار پہ کرے سبحان اللہ انہاں کے دوجی گال ہے اگر تو نبوت نہیں میں چھوڑن آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا تو قتل تھی انہوں واسطے تیار تھی میں پیچھا سے کو مرے دے پہ حضور وال مسکرا کے فرمایا یہ تو پانچھی میں گمار گئے وہاں سید باہ ولی آتی اگر نانا چاہا میاں ختم نہ سامان چاہا بس چکر میں تقریر کر گئی تھی تو سا سوڑ گئی نیندرج انہیں نہ تک جھٹ کیا دے بیٹھے خیر ہے اللہ معافی دے بے خرچہ ہوں کی دل پریشان تو ساتھے بیٹھے سبحان اللہ دو سبحان اللہ جی میں سید جی میں سنو کہ جناب حضور نے فرمایا تسا میں گمار گنسا تو آرہا کام بھی نہیں بلکہ میں آدھا حضور فرمایا اسی مکہ والے سارے مدینے والے سارے عرب والے سارے دنیا دے سارے ہاتھ تلوار نیزے تلواراں چاہ کے آونجو میں سامنے ہوا کیونکہ کوئی تلوار ایسی بڑی نہیں جڑی سینہ مصطفیٰ دو پار ہو سکے کوئی نیزہ ایسا بڑھیا نہیں جڑا سینہ کری اپنا جس میں مصطفیٰ کو چھو سکے میں اوئے سارے تو سب میرے مخالف ہو وہ واتری کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا واللہ یعصمک من الناس جگ بھامے مخالف ہے رب تا نہیں تھا اللہ 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 8 ارب دھرتی دے لوگ موجود ہیں ایک بھی بندہ رب کو سجدہ نہ کرے بات بھی اللہ دی ربوبیت کوئی کمی نہیں آتی اللہ تو نے قیام رکوع سجود دا محتاج توجہ بھائی اللہ تو نے سجدہ دا محتاج نہیں قیام رکوع دا محتاج نہیں 8 ارب لوگ اللہ کو ایک بھی بندہ سجدہ نہ کرے اللہ کی شان کوئی کمی نہیں آتی رب دیتا ہے پر آنکھ دا محتاج نہیں رب سنتا ہے پر کان دا محتاج نہیں رب بولے داتا ہے پر ہاتھ زبان دا محتاج نہیں رب پکڑے داتا ہے پر ہاتھ دا محتاج نہیں رب چلتا ہے پر پیر دا محتاج نہیں اور جاگ رب دا محتاج ہے رب کسے دا محتاج نہیں سبحان اللہ بے شک باقی رہا ہے مسئلہ میں کیسا حضور دی شان کیا بلند کرے سو مفتی غلام مصطفیٰ کئی اتنا بلند کرے سی جتنی ہی حد دے شبیر شاہ کئی اتنا بلند کرے سی جتنی میری حد دے نمبردار کئی اتنا بلند کرے سی جتنی نمبرداری دی حد دے تحصیلدار کئی اتنا بلند کرے سی جتنی دی تحصیل دی حد دے ضلع دار کئی اتنا بلند کرے سی جتنا دی ضلع دی حد دے صوبے دار کئی اتنا بلند کرے سی جتنی صوبے دی حد دے ملک دا حاکم کئی اتنا بلند کرے سی جتنا ہو دے ملک دی حد دے ہر بندے دی ایک نہ ایک حد دے کوئی انلیمیٹڈ نہیں فرمایا وارا فانا لاکھا ذکرت محبوب اسد توڑے واسطے توڑے ذکر نو بلند کر چھوڑے نہ خدا دی کوئی حد دے نہ ذکر مصطفیٰ دی کوئی حد سبحان اللہ سید جی میں ولی آتی سبحان اللہ ناراض بیٹھے رہے سبحان اللہ یہ ناراضی بیٹھے حد چاہوے درہ سبحان اللہ دور دیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اچھا اور سنا ہے اور اتھائی وہ حضور کو دھم کے لینے بیٹھے اون علاقے دا جنہ ذمہ دار ہے نہ متم بنا دی وہ جو لنگ دا پیا ہوں بیٹھے اچھا اور کیوں کرے بیٹھے وہ کہ چاچا تو وہاں کام کر یہ جڑا مکہ اللہ نبی نہیں آج سارے ہاتھ سے چڑھا پہ آج اسائی کو پین کا پین دے اسائی کو ماد اللہ پین وڈھیں دے آج مکہ اللہ لوگ سکون دا سمسے چاچا تو وہاں کام کر متم بنا دی روک گئے یہ کہ یار سونی تا مائیں ودا مکہ وچ نبی ہے رسول ہے ڈٹھا تا نہیں چال متم موقع بڑھ پہ دیکھو تو صحیح یہ نبی ہوں دے کی میں ملک جین صاحب مگے توڑے بلین صاحب سبحان اللہ جی میں سید میرے جملے دیکھو اپنی سبحان اللہ متم بنا دی توڑ پہ
جتنے وہ چور کھڑے ہیں قریب آئے ہاں پر چور پڑا تھی اگر زمیندار کو ڈر دیں مولوی کو ڈرے نہ ڈرے پڑا دیں حضور میرے والے لکھا ہے حضور میں بیٹھے جلے وہ قریب آئے نا کہ سرکار میں روح مہتاب کی چاہے کہ وہ آدھے چرن پہلی نظر ودہا دے چہرے واللیل بدلفا تاہ دے تاہ یاسین دے سے حدو پائیے موتا میرا دیئے دے میری دھاڑ آئیے میں کہا مکے آلے ہو وہ تُسا سارے کوڑے ہو سکتے ہو محمد پاک کوڑا نہیں ہو سبحان اللہ واہ واہ صدقے صدقے چلا بابا جو چور بات گئن تے اک پوچھے صحیح کرو ہے تھی کتے ویسو سے فرمایا گھر ویسا مکے کہ جیا کہ چور ہیں نامراد مطلب بات پیچھوا ہے ایمیں کرو تو سنجو لوگ تاکو میں آنکھوں دے میں پوچھاؤں کہنے نہیں بیٹھے موتم بنا دیا دے تو آگو میں گھر پوچھاؤں سے فرمایا ٹھیک ہے جو میں دلہ دلا کی اور سرکار ہے گھٹور پہ موتم بنا دی پیچھو ٹور پہ اور سرکاری میں اگر ویندے رکھیں سے فرمایا نال تھیا دو جوڑے جو ویندے پہ برابر دا تھیا پتہ کیا کیا کہ توارے نال دا اوٹو رہے جڑا توارے سما ہوئے میں کوئی توارے سما میں تو ایک کافر تھی کہ علاقے دا زمیندار تھی کہ پیادے توارے نال اوٹو رہے جڑا توارے سما ہوئے سبحان اللہ دی بات نہیں ہے مکہ شہر داخل تھے تھے اس پوچھیا کافر نے مطمئن بن ندی اور جا کے کیا پروگرام اور جو رہا ہے میری والی سن میری سن کیا پروگرام ہے گھر بیسو یہ کہیں بے پر صحیح فرمایا میری عادت میں جس ویلے مکے دو باہر بنیا سب دو آخر کعبے دا طواف کرے نا اور جلے واپس آما مکے میں داخل تھی ماں تے سب دو پہلے میں کعبے دا طواف کرے حضور کو کعبے نال بڑی محبت صحیح فرمایا دیا ہجرت دی رات دن سرکار مکہ چھوڑ کے ویندے پہن تے حدود حرم تو باہر نکلے تے مسجد اپنا غار سور دے پہاڑ دے چڑھن لگے تے غار سور دے بندہ چڑھے مفتی صاحب نال عمرے تے گئے کرو تے ڈٹھا کرو غار سور دے ون کے تے اتھوں بندے کو کھانا کعبہ نظر آن دے کھانا کعبہ حضور اتھوں کھاڑ کے ایویں جو اشارہ کیتا نا اے ایویں بندہ وال عمر شریف دے وجے نا وال اسدا حجر اسود کو چوم دے تے چلو ای کر گھنے تے او بندے بڑے ویسا کو حیران کون نظر آندے جڑے ودیو دے دور حجر اسود میں کہو خیر ہے شرک کرے نہ ودیں ہاں کیا شرک ہے میں کہ مرئی جو کرے نہ شرک نہیں کیا شرک ہے تو کو مولوی پتہ کہنے میں کہ مرے پتھر کو جو ہی کہ شرک واہ سیوا یہ جنتی پتھر ہے جیڑا بندہ چمے تے فاتوی جناب والا ثواب ہے جیڑا دور اونویں چکرے تے اونویں برابر ثواب ہے میں کہ کیا مطلب اگے جیڑا چمے تے او ایویں سمجھو جناب ایک پتھر اون دی سفارش کرے سی تے جیڑا خالی اشارہ چکرے تے چم کے نے اون دی بھی سفارش کرے سی میں کہ ہاتھ ملا مسئلہ حل تھی گیا کہ او کیویں میں کہ تیرا پتھر دے بارے عقیدہ ہے سارا نبی دے بارے عقیدہ سبحان اللہ واہ واہ پتھر کو چمنے ایسا حضور دے نام کو چمنے اور ذرا لطف گرنے ہی گال دا بابا کہ حضور جلے مکے تو باہر دین تے حضور نے میں ہاتھ اشارہ کیتا کعبے پر اور میں کعبہ الوداع میں پیا ویندا ہی ہن اللہ کو جن منظور وال آسا ہن میں تے کو چھوڑ کے ویندا پیا او بہارا ختم او محبت او پیار ہن جناب اللہ ختم اگے تے سویرے بھی تیرا دیدا شام بھی تیرا دیدا اگے عبادت تیرے کو تھی دی ہن عبادت تیرے کو کیا تھی سی مکہ میں ویندا پیا حضور جے لے فرمایا نا کعبہ میں ویندا پیا بس اینو حضور الوداع کے حضور دی آنکھ وچ ہاں ٹٹی اونوں کعبہ اپنی جگہ تو ہلے رب فرمایا کعبہ خیر ہے کیا تھی دا پہ اگے مولا جدے تیرا یار میں ہوں نہیں نا مولا جدے تیرا یار میں ہوں نہیں نال میں نال پہ میں اللہ فرمایا ٹھہر تمہیں روک تمہیں نہ مانیں مولا کیوں میں کو رکے دا پہ فرمایا نہ مصطفیٰ کو ونیا نے مدینے مصطفیٰ کو ڈیرہ لاما نے مدینے مصطفیٰ کو راما نے مدینے میرے محبوب کو مدینے راما نے کعبہ میں رب تے نال وعدہ کرے نا قرب قیامت پہلے تے کو دلہن دی طرح تیار کرے سا تیار کر کے تے کو یار دی گلی دا چکر لوے سا گنبد خضرا دا چکر لوے سا او چرن کعبہ گنبد خضرا آسی سنہری جالیاں دے سامنے آکے کھلو سی اس دیوار سنیا دا سینہ چوڑا ہو سی سینہ روشن ہو سی سادہ عقیدہ کھل کے واضح ہو سی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو دیکھو سبحان اللہ واہ 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 واہ